बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोई सुलेमान टीवी। दुख और सुख ज़िंदगी का इनका साथ है हमेशा का। ये हमेशा साथ ही रहते हैं। मैंने अशफाक अहमद साहब को पढ़ा है। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। लोगों के दुख सुख को जानने की एक बड़ी मुख्तलिफ और मुनफरिद बात करता है, और उसका इलाज भी ऐसा बताता है कि जो बहुत आसान है। इस दुख सुख में आपने देखा होगा कि सुख में तो बड़े लोग आपके साथ होते हैं, आपके शरीक सफ़र होते हैं, लेकिन आपको अगर तकलीफ़ है या दुख है तो वो उनके लिए भी इम्तिहान है, आपके लिए भी एक इम्तिहान है। मैं अगर इससे भी बढ़ के आगे बात करूं तो ये दुख सुख का मतलब कतन ये नहीं है कि दुख में कोई ऐसी बहुत बड़ी तकलीफ़ आ जाए जिसमें लोग आपके साथ ना हों। ये बड़े मामूली मामूली दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, ज़हनी अज़ियतें होती हैं, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में उनके मुख्तलिफ़ नाम हैं। यानी एक इंसान को ऐसा दुख जिसे अनजाना खौफ कहते हैं वो होता है, डिप्रेशन कहते हैं उसे, एंग्जाइटी कहते हैं। अब इसकी भी आगे तशरीह और उसके मतलब बताए गए हैं कि डिप्रेशन दरअसल उस पोजीशन को कहते हैं जो माजी में आपके खौफ हों, जहन में आपको तकलीफ़ें अज़ियतें जो आपने बर्दाश्त की हों वो आपके साथ चिपके रहती हैं, हमेशा साथ रहती हैं, उसे डिप्रेशन कहते हैं। और एक और लफ्ज़ है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मेडिकल की ज़बान में उसे कहा जाता है जो मुस्तकबिल का एक फ़ियर, मुस्तकबिल का एक खौफ कि न जाने कल क्या होगा, उसे एंग्जाइटी कहा जाता है। ये आज की तकलीफ़ें भी हैं, यकीनन कल भी होंगी, बहुत पहले भी होंगी। मैंने पढ़ा है कि शुमाली अफ्रीका के कुछ ममालिक में, जिसमें अलजायर है और इसके साथ दीगर ममालिक भी ऐसे हैं, जिनमें बड़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग होते थे, सूफ़ी होते थे, वो ऐसे ममालिक में जैसे अलजायर है, तुनिस है, वो खुद आके बैठते थे। वो कोई इतने आलिम फाजिल भी नहीं हुआ करते थे, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन लोग उनके पास अपनी इन तकलीफ़ों को सुनाने के लिए, बताने के लिए उनके पास आते और वो उनको तमाम तकलीफ़ें बता के चले जाते थे और अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते थे कि मैंने अपनी बात कह दी है। और उसके जवाब में वो जो बुज़ुर्ग थे, जो सूफ़ी थे, वो उनको यकीनन किसी राह पे लगाते होंगे, कोई चीज़ बताते होंगे। तो वो आदमी अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हुए वहाँ से चला जाता था और अपने दुख भूल जाता था। फिर ये वक्त आया कि वो बुज़ुर्ग, वो सूफ़ी, वो बैठने वाले जो लोगों को देख के अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि इनको कोई तकलीफ़ है, इनको कोई दुख है, इनकी कोई परेशानी है, वो ख़त्म होते गए। लेकिन आज भी अगर आप तलाश करें, आज भी इर्द गिर्द देखें, ये दानिश, ये इल्म व हिकमत की बातें ज़रूरी नहीं ये पढ़े लिखों में हों, ये शहरों में आपको मिल जाए, ये आपको देहातों में भी मिल सकते हैं। ऐसे लोग
جو بہت تجربہ رکھتے ہیں وہ کسی بھی جگہ آپ کو مل سکتے ہیں. وہ دیہات میں مل سکتے ہیں، وہ روہی میں مل سکتے ہیں، وہ چولستان میں مل سکتے ہیں، اور یہ سندھ کے تھر میں بھی ایسے لوگ آج بھی ہوں گے. ان کی تلاش ضروری ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کی تلاش کریں تو آپ کو ارد گرد آج بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے اس دکھ کو آپ کو دیکھ کے اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے. یہ بیماری اس طرح بھی نہیں ہے کہ بہت بڑی بیماری ہو، ایک ذہنی تکلیف کا نام ہے، ایک ذہنی اذیت کا نام ہے، اگرچہ بہت بڑی ہے، لیکن اسے ختم، اس کی جو کمی ہے وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، لیکن آپ کی بات کو سن کے آپ کے دکھ درد کا مداوع کر سکتے ہیں. آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آپ کو اس علاج کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، جو بڑے سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکاٹرسٹ ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے دفتر اور اے سی لگے ہوئے ہیں. وہ آپ کی بات سنیں گے، اور بات سننے کے بعد آپ سے کوئی بات ایسی شاید پوچھے بھی نہ، اور آپ کو اتنی دوائیاں لکھ کے دے دیں گے کہ آپ پھر سوتے رہیں، اور ایک ایسی نیند سوتے رہیں تاکہ آپ کو نہ کوئی ٹینشن ہو، نہ آپ کو ڈپریشن ہو، اور نہ آپ کو کوئی فیئر محسوس ہو. آج کے دور میں یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر ان بزرگوں کی بات کریں تو ان کے پاس نہ اے سی تھے، نہ ان کے پاس فرنیچر تھا، نہ ان کے پاس ایک سادہ سا ایک کپڑا یا صف بچھا کے وہ لوگوں کو بٹھاتے تھے اور ان سے یہ باتیں سنتے تھے اور ان کو اپنا دکھ درد کا علاج بتاتے تھے. آج بھی آپ اپنے ارد گرد تلاش کریں، آپ کو کوئی نہ کوئی صوفی، کوئی نہ کوئی بزرگ مل جائے گا جو آپ کے دکھ درد کا مداوع کر سکے. ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، بہت پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں. یہ بڑے عام لوگ، بہت سادہ لوگ آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں. صرف تلاش کرنے کی بات ہے. آپ ان کو ارد گرد تلاش کریں اور آپ کی تکلیفوں اور دکھوں میں بہت ہی کمی واقع ہو سکتی ہے. آج کی اس چھوٹی سی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.